अमेरिका पूरी दुनिया को अपने बाप की बपौती समझ रहा है और इसी गलत फहमी ने उसे इस जंग में आने पर आमादा किया है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ है। बर्बाद हो रहा था तो ट्रम्प कहाँ था? जब लेबनान तबाह हो रहा था उस वक्त ट्रम्प कहाँ था? ट्रम्प ही ने लेबनान को भी तबाह किया है, ट्रम्प ही ने फ़लस्तीन को भी तबाह किया है और ट्रम्प ही है जो ईरान को तबाह कर रहा है। ये हम लोगों की सोच है, सबों को अपना ज़र ख़रीद गुलाम बना लूँ। तो ये काम सऊदी अरबिया बखूबी कर रहा है। वो अमेरिका के तलवे चाट रहा है, दुबई अमेरिका के तलवे चाट रहा है, कतर अमेरिका के तलवे चाट रहा है, कुवैत अमेरिका के तलवे चाट रहा है, जॉर्डन अमेरिका के तलवे चाट रहा है, इजिप्ट अमेरिका के तलवे चाट रहा है। तो जो तलवे चाट रहे हैं उनकी नज़र में अमेरिका महान होगा, लेकिन जो आज़ाद हुर्री इंसानियत ये डिसाइड कर रही है कि दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के नहत्ते बच्चों पर बम बरसाए हैं, दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने बेरूत को तबाह बर्बाद किया है, दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने वेस्ट बैंक में शिरखार बच्चे पर मिसाइल दागे हैं। ये लोग दहशत। वसाइल ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हौसले काम करते हैं। आज ईरान जो इजराइल से लड़ रहा है अपने हौसलों की बुनियाद पर लड़ रहा है। उसके पास कोई जौहरी ताकत नहीं है, उसके पास कोई एटम बम नहीं है। ये अमेरिका भी बोल रहा है, इजराइल भी बोल रहा है, तो फिर उस पर हमले क्यों कर रहे हो? और एक बयान अभी हालिया कुछ घंटों पहले आया है कि ईरान को एटमी पावर बनने में अभी 3 साल और लगेंगे, तो फिर हमला क्यों किया उस पर? इसका मतलब असल दहशतगर्द का बानी मुबानी अमेरिका के कंट्रोल में नहीं था, उसे अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। ऐसे ही ईरान को अमेरिका तवील अरसे से इस बात का ख्वाहिशमंद है कि ईरान उसके कंट्रोल में हो, ताकि जिस तरह उसने इराक से तेल चुराया है, जिस तरह उसने दीगर ममालिक से अहम तरीन चीज़ों को चुराया है और उस पर कब्ज़ा जमाया है, ऐसे ही ईरान पर भी कब्ज़ा जमाए, उसके तेल डिपो को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। इसराइल और ईरान के बीच में फुल स्केल पर वॉर चल रहा है। ईरान की तरफ से लगातार इसराइल के तमाम हमलों का जवाब दिया जा रहा है और इसराइल ये कह रहा है, और ख़ास करके नेतन्याहू का ये मानना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली सैयद ख़ामनेई का अगर मर्डर कर दिया जाए, यानी कि कत्ल कर दिया जाए, तो पूरा जो वॉर का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका के एक रिपोर्ट में सामने ये आया था कि इसराइल ने अमेरिका से कहा था कि उनके सुप्रीम लीडर का मर्डर कर दिया जाए, मगर बाद में नेतन्याहू ने इस बयान से पलटी मारी थी। आज G7 के समिट में ट्रंप जाते हैं, उससे पहले वो G7 के समिट के कंप्लीट होने से एक दिन पहले ट्रंप वापस आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द सीज़ फायर किया जाए, नहीं तो ईरान के पास कुछ बचेगा नहीं। अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस वॉर में नहीं है, मगर पर्दे के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है इसराइल के लिए वो अमेरिका है। तेहरान के लिए आज दिन ख़राब है। ईरान ने 10 मरतबा मिसाइल अटैक के ज़रिए इसराइल को जवाब देने की कोशिश की है। मौलाना साहब है हसन रज़ा कादरी, इस्लामी स्कॉलर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट के जो हालात है और मुस्लिम देशों के जो जिस तरह से कदम होने चाहिए वो तमाम कदम पीछे की तरफ उठ रहे हैं, तो उस पर इनका क्या राय और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसे अपडेट आएंगे जो इसराइल के लिए और ईरान दोनों के लिए भयानक हो सकते हैं। हज़रत, सबसे पहला सवाल, मिडिल ईस्ट में 13 जून से इसराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जमकर जवाब दिया, मगर अभी ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीज़ फायर करो, नहीं तो ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। और ट्रंप ने कहा है कि तेहरान को खाली किया जाए जल्दी से जल्द। तेहरान ही को खाली नहीं करना चाहिए, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे हैं उन सभी को खाली करना चाहिए, चूँकि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर इज़राइल के ज़रिए इनडायरेक्ट आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है और इज़राइल आलमी दहशतगर्द है। ये जो आलमी जंग के आसार इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इसका सबब सिर्फ़ और सिर्फ नेतन्याहू है। ईरान ने इज़राइल पर हमला नहीं किया था, बल्कि इज़राइल ने ईरान पर हमला किया था। और अमेरिका और इज़राइल की माजी की भी आप जुगलबंदी और उन दोनों की जो नीतियां हैं
اس سے واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلسطین جب برباد ہو رہا تھا تو ٹرمپ کہاں تھا، جب لبنان تباہ ہو رہا تھا اس وقت ٹرمپ کہاں تھا۔ ٹرمپ ہی نے لبنان کو بھی تباہ کیا ہے، ٹرمپ ہی نے فلسطین کو بھی تباہ کیا ہے، اور ٹرمپ ہی ہے جو ایران کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ اسرائیل ورسز ایران ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ اس جنگ میں ملوث ہے، انوالو ہے۔ تو امن کے لیے پوری دنیا میں سلامتی کے لیے سب سے عظیم اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے اپنے ناجائز اولاد اسرائیل کے ذریعے پورے میڈل ایسٹ کی فضا کو مسموم بنا رکھا ہے، فضا خراب کر رکھا ہے اس نے، اور جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں یا تختہ پلٹ کے واقعات ہو رہے ہیں، پس پشت آپ امریکہ کو پائیں گے، چاہے وہ سیریا کا ہو، چاہے وہ لیبیا کا ہو، چاہے اسی طرح اور بھی جتنے ممالک کے تختہ پلٹ ہوئے ہیں ماضی قریب میں چاہے ماضی بعید میں، اس میں صرف اور صرف ایک ہی کنٹری انوالو ہے، وہ ہے امریکہ۔ اور امریکہ چاہتا یہ ہے کہ میں عالمی طور پر جتنے مسلم ممالک ہیں سبوں کو اپنا زر خرید غلام بنا لوں۔ تو یہ کام سعودی عربیہ بخوبی کر رہا ہے، وہ امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے، دبئی امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے، قطر امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے، کویت امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے، جارڈن امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے، ایجپٹ امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ تو جو تلوے چاٹ رہے ہیں ان کی نظر میں امریکہ مہان ہوگا، لیکن جو آزاد حریت جس کی شناخت رہی ہے، جس کی ایڈنٹیٹی رہی ہے، وہ تو نہ امریکہ کو برداشت کرے گا نہ اسرائیل کو برداشت کرے گا، کیونکہ آپ جتنی بھی میڈل ایسٹ کی تنظیمیں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے پیچھے دو ہی کنٹری پائیں گے آپ، یا تو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، اور اسرائیل جو ہے وہی امریکہ ہے، جو امریکہ ہے وہی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غزہ کو تباہ کر سکے، اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لبنان کو تباہ کر سکے۔ یہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہے، اور آپ اگر مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل کے تاریخ کو اٹھا لیں، وہاں آپ کو امریکہ کی فوج ملے گی، وہاں آپ کو امریکہ کے میزائل ملیں گے، وہاں آپ کو امریکہ کے فائٹر جیٹس ملیں گے۔ جو بھی چیزیں اسرائیل یوز کر رہا ہے جنگی محاذ پر وہ سب امریکہ کی چیزیں ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ختم کیا جائے، نہیں تو ایران کے اوپر اور تہران کے اوپر حملہ ہوگا۔ اس سے پہلے جب عراق تباہ ہوا تھا تو اسی وقت بھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ عراق کے پاس جو ہے نیوکلیئر ویپن ہے یا نیوکلیئر ہتھیار ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے؟ کیونکہ آیت اللہ خمینی کی طرف سے بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نیوکلیئر ہتھیار کو بھی اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتے، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو اسرائیل بھی تو اپنے اسی نیوکلیئر ہتھیار کا دھونس جما کر غزہ کو تباہ کر دیا، لبنان کو۔ اگر لبنان کے پاس لبنان نیوکلیئر پاور ہوتا، اگر فلسطین ایٹمی پاور ہوتا تو اسرائیل کی یہ بساط نہیں تھی کہ ایک پٹاخہ بھی پھوڑ سکے، کیونکہ یہ سارے دہشت گردانہ اقدام اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کا، آتنکوادیت کا بانی مبانی ہے تو اسرائیل کا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ناٹو ممالک ہیں جو امریکہ کے پیچھے کھڑے ہیں اور امریکہ کے غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے رکھوالے ہیں۔ بھیا تم زمین پر فساد کرنے والے ہو، زمین پر تم سے صرف اور صرف فساد کی توقع کی جا سکتی ہے، امن کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو صاف لفظوں میں سمجھیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف رشیا ہے ایک طرف یوکرین ہے، لیکن یوکرین جو وہاں پر رشیا سے لڑ رہا ہے وہ ناٹو کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ یہ فساد بھی امریکہ اور ناٹو کی دین ہے۔ میڈل ایسٹ کی فضا جو خراب ہے موجودہ وقت میں، موجودہ حالات میں، یہ بھی ناٹو اور امریکہ اور اسرائیل کی دین ہے۔ تو پورے عالمی طور پر اگر آپ معائنہ کریں، اس وقت وہ شخص جو
दहशत गर्द कहलाता था, अमेरिका का हलीफ बना हुआ है, अमेरिका का दोस्त बना हुआ है, वो ट्रंप उससे बगलगीर हो रहा है सीरिया के अंदर, वो तो अमेरिका और इजराइल की रूह से दहशत गर्द था, फिर वो आज अमन का परस्तार कैसे बन गया? इसका मतलब ये है आप डिसाइड कर रहे हैं आतंकवादी कौन है, आतंकवादी कौन नहीं है, लेकिन इंसानियत ये डिसाइड कर रही है कि दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के नहत्ते बच्चों पर बम बरसाए हैं, दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने बेरूत को तबाह बर्बाद किया है, दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने वेस्ट बैंक में शिरखार बच्चे पर मिसाइल दागे हैं। ये लोग ईरान अगर चाहता है कि अपनी बका के लिए न्यूक्लियर बनाए, न्यूक्लियर पावर बने, एटम बनाए, एटम बम बनाए, तो ईरान के लिए ज़रूरी है अपनी बका के लिए, और वो अपने सेफ्टी का खुद जिम्मेदार है। इस वक्त ईरान न्यूक्लियर पावर न बन जाए, आपको इतनी तशवीश है? इजराइल के बारे में तशवीश नहीं है? इजराइल जिसने कई कंट्री को तबाह बर्बाद कर दिया, तख्त ताराज कर दिया, वीरान कर दिया, और अमेरिका उस पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाएगा। यही दहशत गर्दी की मौजूदा वक्त में मंसूबाबंदी है। इजराइल हमला करेगा, अमेरिका बीच में सालिसी बनकर आएगा और फिर उसे अपने कब्ज़े में लेगा, अपने इख्तियार में लेगा और फिर इजराइल के हवाले करेगा ताकि इजराइल द ग्रेट बन सके। तो ये जो लड़ाई चली है क्या इस्लाम वर्सेस जूस है या कुछ और है? ये लड़ाई जो है इस्लाम वर्सेस कुफ्र है। अच्छा, यहूदियत के खिलाफ नहीं है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कुफ्रु मिल्लतु वाहिदा, सारी की सारी कुफ्र की जो ताकतें हैं ये एक मिल्लत है अहले ईमान के ख़िलाफ़। ठीक है। आपने माजी की तारीख़ अगर उठाई हो तो आपको याद आएगा कि वही जर्मन है जिसने यहूदियों को चुन चुन कर मारा था, ये आप भी जानते हैं। और हिटलर को गालिबन इसी बुनियाद पर बदनाम किया जाता है कि उसने यहूदियत पर अत्याचार किया, जुल्म किया। आज यहूदियत क्या कर रही है गज़ा पट्टी में, फ़लस्तीन में, लिबनान में? वही काम कर रही है। आप ये सोच रहे हैं कि पहले हमला इज़राइल ने किया है तो सिर्फ़ इसलिए किया है क्योंकि ईरान से इज़राइल को ख़तरा है, तो इज़राइल से भी तो पूरे मिडिल ईस्ट को ख़तरा है। यहाँ पर वो ममालिक जो अपने आप को मुस्लिम ममालिक में शुमार कर रहे हैं, लेकिन वो नाम नहाद है, नाम नहाद मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ पर तो वो कुफ्र के साथ खड़े हैं। और आने वाले दिनों में उनका हश्र भी यही होने वाला है जो गज़ा पट्टी का हुआ है, जो लिबनान का हुआ है, जो सीरिया का हुआ है, जो हाल वेस्ट बैंक का हुआ है, वही हाल आने वाले दिनों में सऊदी अरबिया का भी होना है, जॉर्डन का भी होना है, मिस्र का भी होना है, दीगर अरब ममालिक का भी यही हश्र होना है। एक सवाल है, ये नेतन्याहू ने कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी का जो है मर्डर कर दिया जाए तो ये हालात और जंग जो है रुक जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि नेतन्याहू का दिया जाए तो मिडिल ईस्ट में अमन व शांति बहाल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कर दिया जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति और अमन बहाल हो जाएगा। यही लोग दहशतगर्द हैं आलमी तौर पर। अमेरिका पूरी दुनिया को अपने बाप की बपौती समझ रहा है और इसी गलत फहमी ने उसे इस जंग में आने पर आमादा किया है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हक़ को फतह याबी अता फ़रमाए और गलबा और सुरखोई अता फ़रमाए। वैसे वसाइल ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हौसले काम करते हैं। आज ईरान जो इज़राइल से लड़ रहा है अपने हौसलों की बुनियाद पर लड़ रहा है, उसके पास कोई जौहरी ताकत नहीं है, उसके पास कोई एटम बम नहीं है। ये अमेरिका भी बोल रहा है, इज़राइल भी बोल रहा है, तो फिर उस पर हमले क्यों कर रहे हो? और एक बयान अभी हालिया कुछ घंटों पहले आया है कि ईरान को एटमी पावर बनने में अभी 3 साल और लगेंगे, तो फिर हमला क्यों किया उस पर? इसका मतलब असल दहशतगर्द का बानी मोबानी टेररिस्ट है और पूरे इस्लामी दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है ये शख्स। आपको मालूम है कि इज़राइल जिस वक्त नहत्ता, भूखा, प्यासा, नंगा फ़लस्तीन के साहिल पर उतरा था, इनके पास कोई मुल्क नहीं था,
ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا. جن لوگوں نے انہیں مکان دیا, جن لوگوں نے انہیں رہنے کے لیے زمینیں دی, آج انہی لوگوں پر انہوں نے بم کی بارشیں کی ہے, انہی لوگوں پر انہوں نے ہائپرسونک اور طرح طرح کے میزائل داغے ہیں. اور امریکہ سے لے کر اسرائیل تک جو اسلحہ آئے ہیں اور جتنے بم داغے گئے ہیں, اگر یہ اسرائیل پر بیک وقت داغ دیا جائے وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو مطلب ختم, دہشت گردی ختم, امریکی جو سینی اڈے ختم, دہشت گردی ختم. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کا قتل ہو جانا مڈل ایسٹ کے لیے امن و شانتی کا سبب ہوگا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی امن و شانتی کے لیے سب سے بڑا سبب بنے گا. کیا ہوگا آخری انجام, کہاں تک پہنچ رہا ہے آپ کے تجربے کے حساب سے؟ کیا لگ رہا ہے کہ کہاں تک حالات جائیں گے؟ حالات امریکہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. امریکہ ایک طویل عرصے سے, مدید عرصے سے یہ چاہتا تھا کہ ایران اس کے کنٹرول میں رہے, کیونکہ میڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں سب امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. جو نہیں تھے انہیں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر تباہ و برباد کر دیا. مثال کے طور پر ماضی قریب میں آپ عراق کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, فلسطین کو دیکھ لیں, ویسٹ بینک کو دیکھ لیں, لبنان کو دیکھ لیں. جو امریکہ کے کنٹرول میں نہیں تھا اسے امریکہ نے برباد کر دیا. ایسے ہی ایران کو امریکہ طویل عرصے سے اس بات کا خواہش مند ہے کہ ایران اس کے کنٹرول میں ہو, تاکہ جس طرح اس نے عراق سے تیل چورایا ہے, جس طرح اس نے دیگر ممالک سے اہم ترین چیزوں کو چورایا ہے اور اس پر قبضہ جمایا ہے, ایسے ہی ایران پر بھی قبضہ جمائے, اس کے تیل ڈپو کو اپنے قبضہ میں کرے اور وہاں کی عوام کو غربت و افلاس سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دے. تو بات چیت ہو رہی تھی ایسی اسرائیل اور ایران وار پر اور اسی کانفلکٹ پر, اسی بیچ جو ہے کئی سارے یہ اپڈیٹ آ رہے کہ تہران کو لے کر جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا اور بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کا مطلب کہ قتل ہو جائے, مرڈر ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مگر سوال مہتوپورن یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے اوپر ہاتھ اٹھانا شاید اسرائیل امریکہ دونوں کے لیے بہت بھاری پڑ سکتا ہے اور حالات دوسرے طرف جو ہے جا سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تہران کو لے کر لگاتار اپڈیٹ آ رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے کہ پورے تہران کو خالی کیا جائے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورے تہران کے ہواؤں کو جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے کنٹرول میں ہے, اور وہاں سے امریکہ اسرائیل جو ہے اب ایران پر حملہ آور ہوگا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ اپڈیٹ آتا ہے, اس پر بات چیت کریں گے. رضا انصاری کی رپورٹ. دا انڈین خبر, سچ آپ کے سامنے.